پرانے وقتوں کی بات ہے کہ بغداد کے کسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام محمد امین تھا۔ وہ گاؤں کی مسجد میں اذان دیتا اور نماز پڑھاتا تھا۔ مذہبی تقریبات کے وقت بھی وہ لوگوں کی رہنمائی اور خدمت کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس خدمت پر اسے کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے۔ ایک دن اس کی بیوی نیک بخت نے اس سے کہا، اب ہم ماشاءاللہ 3 ہیں، میں، آپ اور ہمارا بیٹا اصغر۔ خرچ بڑھ گیا ہے، گزارا نہیں ہوتا۔ امین بولا، بھلی لوگ تو سچ کہتی ہے، میں مسجد میں اذان دیتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں، عید شبرات پر بھی جو خدمت ہو سکتی ہے لوگ کرتے ہیں۔ گاؤں چھوٹا ہے، لوگ بھی غریب ہیں، صرف عید شبرات کے تہواروں پر ہی تھوڑی بہت آمدن ہوتی ہے۔ نیک بخت، یہ بات تو روز کرتی ہے، اس وقت مجھے بہت بھوک لگی ہے، کچھ پکایا ہے تو لے آؤ۔ نیک بخت اٹھ کر باورچی خانے میں گئی اور 2 سوکھی چپاتیاں اور ہری مرچیں اٹھا لائی۔ وہ بولی، گھر میں آٹا نہ تھا اس لیے تازہ چپاتیاں نہ پک سکیں، یہ ہری مرچیں ہیں، ان کے ساتھ ہی کھا لیں۔ محمد امین نے وہ سوکھی روٹیاں مرچوں کے ساتھ کھائیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ وہ رزق حلال سے نوازتا ہے۔ نیک بخت بولی، اصغر کے ابا آپ ٹھیک کہتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں حلال رزق دیتا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں جو حالت اس وقت ہماری ہے وہ کچھ اچھی نہیں۔ کم سے کم ہمارے پاس اتنے پیسے تو ہونے چاہیے کہ ہم سبزی خرید سکیں، ادھار مرچیں لے کے گزارا نہ کریں۔ محمد امین نے ٹھنڈی سانس بھری اور بولا، میں کیا کہوں، سچی بات تو یہ ہے کہ میں اور کما نہیں سکتا، میں مؤذن اور پیش امام ہوں، اس کے علاوہ نہ کوئی اور کام آتا ہے اور نہ کر سکتا ہوں، آمدنی بڑھے تو کیسے۔ نیک بخت نے ہمت کی اور بولی، آپ بادشاہ سلامت کے پاس جائیے، سنا ہے دل اور ہاتھ کا سخی ہے، جو کوئی اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کی قدر کرتا ہے۔ محمد امین بولا، ہمیشہ خدا تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، وہی ہمارا رب ہے اور ہمیں پالتا ہے۔ نیک بخت کو معلوم تھا اس کا خاوند یہی جواب دے گا، چنانچہ اس نے بھی اس بات کا جواب اپنے ذہن میں سوچا ہوا تھا۔ وہ بولی، آپ ٹھیک کہتے ہیں، اللہ ہی سب کا خالق اور سب کو پالتا ہے۔ سلطان المعظم بھی ہماری طرح اللہ کا بندہ ہے، اس کو بھی دولت اللہ نے دی ہے، وہ اس دولت میں سے کچھ آپ جیسے عالموں کو دیتا ہے اور یوں ان کی قدر کرتا ہے، آپ بھی اس میں سے اپنا حصہ وصول کریں۔ نہیں، یہ بات نہیں، بادشاہ عوام سے دولت چھینتے ہیں یا دشمنوں کو لڑائی میں شکست دے کر ان کی دولت لوٹ لیتے ہیں، لہٰذا ان کی کمائی جائز نہیں، میں حرام کی کمائی میں حصہ دار نہیں بن سکتا۔ نیک بخت نے کہا، میں آپ کی بات سمجھ گئی، لیکن بادشاہ کی ساری دولت ایسی نہیں ہے۔ شاید تو ٹھیک کہتی ہے نیک بخت، اگر میں ٹھیک کہتی ہوں تو آپ کل اس دربار میں جائیے اور پتہ کرے کہ اس کی دولت جائز ہے یا ناجائز۔ محمد امین سوچنے لگا اور کافی دیر تک سوچتا رہا، آخر بولا، ٹھیک ہے، میں کل بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور اس کے دربار میں حاضری دوں گا، اگر اس نے مجھے اپنی ناجائز دولت سے خیرات دی تو میں لینے سے انکار کر دوں گا، اور اگر سلطان المعظم نے اپنی نیک کمائی سے کچھ رقم دی تو پھر لینے سے پہلے میں یہ پتہ کروں گا کہ یہ واقعی حلال کی کمائی ہے یا نہیں۔ دوسرے دن صبح سویرے اس نے باسی روٹی اور ہری مرچوں کا ناشتہ کیا اور اپنے گاؤں سے پیدل بادشاہ کے دربار کی طرف چل دیا۔ دوپہر سے پہلے وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ چکا تھا۔ محل کے باہر حاجت مندوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ محمد امین بھی ایک قطار میں کھڑا ہو گیا۔ قطار آگے بڑھتی رہی اور آخرکار اسے بادشاہ نظر آیا۔ بادشاہ دربار میں بیٹھا تھا، اس کے ارد گرد اس کے درباری بھی تھے۔ تخت سونے کا بنا ہوا تھا جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ ہیروں اور جواہرات سے تخت روشن نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ کی پگڑی میں ایک بہت بڑا ہیرا سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے کم خواب کی قبا پہنی ہوئی تھی جس کو سونے کے دھاگوں سے سیا گیا تھا۔ بادشاہ کے دائیں اور بائیں 2 غلام کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں صندوقچے تھے۔ یہ صندوقچے سونے چاندی کے سکوں سے بھرے ہوئے تھے۔ خیرات مانگنے والے آگے بڑھ رہے تھے۔ جب کوئی ملاقاتی بادشاہ کے سامنے جاتا تو بادشاہ صندوقچے سے مٹھی بھر سکے اٹھاتا اور پیالے کی طرح بنائے ہوئے ہاتھوں میں ڈال دیتا۔ ملاقاتی سکے لے کر جھکتا، سلام کرتا اور چل دیتا۔ کافی دیر بعد محمد امین کی باری آ گئی۔ وہ بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے صندوقچے میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر کر سکے مؤذن کی طرف کیے، لیکن اس نے ہاتھوں کا پیالہ نہ بنایا اور بولا، جان کی امان پاؤں تو یہ پوچھوں کہ آپ جو خیرات مجھے دے رہے ہیں کیا یہ حلال کی کمائی ہے؟ بادشاہ بولا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ امین بولا، میں نے عرض کی ہے جو خیرات آپ مجھے دے رہے ہیں کیا یہ آپ کی خون پسینے کی کمائی ہے؟
बादशाह ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। इसकी मुट्ठी से सिक्के संदूकचे में जा गिरे और वो गुस्से में बोला, क्या तुम्हें पता नहीं है कि बादशाह आम लोगों की तरह मेहनत मजदूरी करके मालो ज़र इकट्ठा नहीं करते? वो कमाने के लिए पसीना नहीं बहाते। इनकी आमदनी के और बहुत से तरीके होते हैं। अगर ये बात है तो मैं आपसे खैरात नहीं लूँगा। मैं ऐसी दौलत में हिस्सेदार नहीं बन सकता। मेरे अकीदे के मुताबिक वो नाजायज़ दौलत है। बादशाह ये सुनकर खामोश हो गया। वो जब तख्त पर बैठा था तो इसने अपने आप से वादा किया था कि वो किसी को खाली हाथ न जाने देगा। अगर ये ज़रूरतमंद आदमी इसके दरवाजे से खाली हाथ चला जाता तो इसका वादा टूट जाता जो इसने अपने आप से किया था। मोहम्मद अमीन जाने लगा तो बादशाह ने सोचकर कहा, तुम आज खाली हाथ चले जाओ और कल शाम मेरे पास आना। अमीन बोला, मैं वादा करता हूँ कल शाम आपकी नेक कमाई से हिस्सा लेने के लिए जरूर आऊँगा। ये कहकर मोहम्मद अमीन वापस गांव की तरफ चल दिया। बादशाह ने दूसरे लोगों में खैरात तकसीम की और फिर अपनी ख्वाबगाह में चला गया। मलका ने इसे फिक्रमंद देखा तो पूछा, हुजूर आप आज परेशान नजर आते हैं, क्या वजह है? बादशाह बोला, हाँ मलका आलिया, मैं आज बहुत परेशान हूँ। आज दरबार में एक शख्स खैरात लेने आया और बोला कि वो मेरी इस कमाई से खैरात लेगा जो मैंने खुद मेहनत करके हासिल की हो। जाहिर है मेरे पास ऐसी कमाई तो नहीं है जो मैंने मेहनत मजदूरी करके हासिल की हो। आलम पना, आपने इसे क्या कहा? क्या वो खैरात लिए बगैर लौट गया? हाँ वो चला गया, अलबत्ता वो कल शाम फिर आएगा। मैंने इसे कहा है कि वो मुझे एक दिन दे ताकि मैं इसे हक हलाल की कमाई से खैरात पेश कर सकूं। हक हलाल की कमाई वो कहाँ से आएगी? क्या कल आप मजदूरी करेंगे? मैं कल भेस बदल कर घर से निकलूंगा और मजदूरी करूंगा। बादशाह ने कपड़े बदले, खाना खाया और सो गया। उसे अगले दिन आम मजदूर बनकर काम तलाश करना था। अगले दिन वो शहर की गली कूचों में काम की तलाश में घूमने लगा। कोई शख्स भी इसे पहचान न सका। इसने एक दो घरों में काम की दरख्वास्त की, लेकिन इसकी दरख्वास्त पर तवज्जो न दी गई। कोई इसे मंडी से सौदा सल्फ ला कर देने के लिए भी तैयार न था। एक लकड़हारे के पास गया, लेकिन इसे भी इसकी मदद की जरूरत न थी। वो एक खेत में गया और किसान से कहा कि वो नलाई करके 4 पैसे कमाना चाहता है, लेकिन किसान न माना। गांव में एक शख्स मकान बनवा रहा था और मजदूर काम कर रहे थे। बादशाह मालिक मकान से मिला तो मालिक मकान ने इसे चश्मे से पानी लाने के लिए कहा ताकि मट्टी गारे से दीवारों को चुना जा सके। पानी लाने के लिए मालिक मकान ने इसे कच्चा घड़ा दिया और बादशाह चश्मे से घड़ा भर भर कर लाने लगा। ये काम बादशाह के लिए बहुत मुश्किल था। वो 2 घड़े भर कर लाया और थक गया। अब वो चाहता था कि ये काम छोड़ दे, लेकिन उसे मोहम्मद अमीन से अपना वादा किया याद आया और वो तीसरी बार फिर चश्मे से पानी लाने के लिए चल पड़ा। चौथी बार वो पानी ला रहा था तो थकावट की वजह से इसका पैर डगमगाया। घड़ा सर से लड़का और नीचे गिरकर टूट गया। मालिक मकान को सख्त गुस्सा आया। इसका नुकसान हुआ था। इसने बादशाह को खूनखार नजरों से देखा और बोला, निकम्मे आदमी, तुमने क्या किया? जाओ भागो यहाँ से। लेकिन ये लो अपनी मजदूरी। मेरे पास तुम्हारे लिए बस ये 2 बीज ही हैं, इन्हें कबूल करो। बादशाह 3 घड़े पानी लाया था। इस तरह अब तक इसने 3 पैसे कमाए थे, यानी फी घड़ा 1 पैसा। तुमने घड़ा तोड़ दिया जिसकी कीमत 1 पैसा थी, वो कीमत मैंने काट ली है। अब उन 2 पैसों के बदले मैं तुम्हें ये 2 बीज दे रहा हूँ। बादशाह थके थके कदमों से महल वापस आया। महल में आकर इसने लिबास बदला और दरबार में आ गया। मोहम्मद अमीन आ चुका था और इसका इंतजार कर रहा था। बादशाह ने इसे वो 2 बीज दे दिए और बोला, नेक दिल इंसान, ये लो 2 बीज, ये मैंने पसीना बहाकर कमाए हैं। अगरचे ये सोने या तांबे के सिक्के नहीं हैं, लेकिन ये बीज मेरे लिए ज्यादा कीमती हैं। बादशाह को झुककर सलाम किया और वो 2 बीज लेकर घर वापस आ गया। जब इसकी बेगम ने अपने खावंद को देखा तो खुश होकर आगे बढ़ी और दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, बादशाह सलामत ने आपको खैरात में क्या दिया है? तो मोहम्मद अमीन ने वो 2 बीज इसकी हथेली पर रखे और बोला, बादशाह ने अपना वादा पूरा किया। इसने आज खुद मजदूरी करके ये 2 बीज कमाए हैं जो इसने मुझे दे दिए। इनका जो मर्जी करो। ये कहकर मोहम्मद अमीन मस्जिद की तरफ चल पड़ा। इसकी बीवी को बहुत गुस्सा आया कि इसका खामद 2 दिन बादशाह के पास गया और सिर्फ 2 बीज लेकर आया। इसने वो 2 बीज पकड़कर गमले में फेंक दिए जिसमें लाजवंती का पौधा लगा हुआ था। वो शाम को रोजाना गमले में पानी डालती थी ताकि ये पौधा हरा भरा रहे। इसने पौधे को पानी दिया जिससे दोनों बीज मिट्टी के अंदर समा गए और नजरों से ओझल हो गए। एक शाम नेक बख्त ने देखा
کہ लाजवंती के पौधे के साथ एक और पौधा उगा है। गमले में खुदरू पौधे अक्सर उगते रहते हैं जिन्हें वो उखाड़ कर फेंक देती थी, लेकिन ये पौधा दूसरे आम पौधों से मुख्तलिफ था। वो इसे देखकर हैरान रह गई। इसने सोचा, देखते हैं ये बड़ा होकर कैसा लगता है, इसके पत्ते क्या रूप इख्तियार करते हैं। चुनाचे इसने पौधे को ना उखाड़ा। वक्त गुजरता रहा और पौधा बड़ा होता रहा। इसके पत्ते बड़े होते गए जो रंग में सब्ज थे। इसके नरमो नाजुक तने बेशुमार थे और इनका रंग अर्गवानी था। इन तनों पर सफेद फूल खिलने लगे जिनमें से खुशबू निकलती थी। नेकबख्त इन फूलों को देखकर खुश होती और इन फूलों में से निकलने वाली खुशबू सूंघकर इसकी थकावट दूर हो जाती। फिर एक वक्त ऐसा आया कि फूल फल बनने लगे। ये फल ऐसा था जो इसने अपनी जिंदगी में पहले कभी ना देखा था। छोटी छोटी नन्ही सफेद गोलियां सूरज की किरणों की तरह चमकती थीं। वो इनकी चकाचौंध देखकर हैरान रह जाती। एक दिन इसने मोहम्मद अमीन से पूछा, क्या ख्याल है आपका, इस फल का कोई फायदा भी है या नहीं? मुझे इसका कोई पता नहीं, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा फल नहीं देखा, ना अपने गांव में और ना ही पूरे शहर में। जब इस पौधे पर फूल आते हैं तो इनमें से खुशबू आती है। मोहम्मद अमीन बोला, हाँ वो खुशबू भी निराली है, सारा घर इस खुशबू से महक उठता है। मेरे ख्याल में ये बरकत वाला पौधा है। ये कहकर मस्जिद की तरफ चल पड़ा। चंद दिनों में फल पककर सहन में गिरने लगे। नेकबख्त सफेद सफेद गोलियों को अपने हाथ से चुनती और मट्टी के प्याले में रख देती। एक दिन वो घर में बैठी थी कि एक फेरी वाले ने आवाज लगाई, अमरूद ले लो, अमरूद ले लो। नेकबख्त के पास तो पैसे नहीं थे। इसने मट्टी के प्याले से गोलियां उठाकर फल फरोश को दिखाई और बोली, इनके अवज अमरूद दोगे? फल फरोश ने सफेद गोलियों को देखा, पसंद किया और इनके अवज नेकबख्त को ताज़ा अमरूद दे दिए। बहन, मैंने आपको अमरूद तो दे दिए, लेकिन ये पता नहीं चला कि ये सफ़ेद गोलियां काहे की हैं। नेकबख्त बोली, मेरे घर में एक पौधा है, इस पर लगती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता इनका नाम क्या है, शायद आपको इसका नाम पता हो। फल फरोश ने कहा, ये कोई फल है, लेकिन मैंने आज तक ऐसा फल नहीं देखा। मैं सब्जी और फल तो यकीनन बेचता हूँ और ये काम करते हुए एक उम्र हो गई है, लेकिन ऐसा फल ना चखा ना देखा। उसने सफ़ेद गोलियां ली और वापस चला गया और शहर जाकर वहाँ एक बड़े दुकानदार से गोलियों के बारे में पूछा। बड़े दुकानदार ने सफ़ेद गोलियों को देखकर हैरत से कहा, कहाँ से मिला ये फल तुझे? फेरी वाले ने कहा, मैं करीबी गांव गया था, वहाँ मुअज्जिन मोहम्मद अमीन की बीवी ने ये सफ़ेद गोलियां दी और मैंने इनके अवज़ अमरूद दिए। दुकानदार बोला, ठीक है, अगर तुम कुछ सौदा लेना चाहो तो इन गोलियों के अवज़ देने को तैयार हूँ। फिर फेरी वाले ने इसके अवज़ दाल और चावल लिए। दुकानदार गोलियां लेकर बहुत खुश हुआ, लेकिन इसने अपनी खुशी जाहिर न की और फेरी वाले को दाल चावल देकर फारग कर दिया। अब नेकबख्त फेरी वाले को रोजाना सफ़ेद गोलियां देती और इनके अवज़ फल या सब्जी ले लेती। फेरी वाला ये गोलियां बड़े दुकानदार को दे देता और इससे सौदा सल्फ खरीद लेता या कभी कभार पैसे ले लेता। मेहरबान कदरदान साहिबान, सुनिए, गौर से सुनिए। बादशाह सलामत सुल्तानुल मुअज़्ज़म की बेटी शहजादी नूरुल ऐन की शादी तय पा गई है। उरूसी जोड़ा तैयार किया जाएगा जिसमें सच्चे मोती टांके जाएंगे। अगर किसी के पास ये मोती हों तो वो लेकर बादशाह सलामत की खिदमत में पेश हो। बादशाह सलामत इनको खरीद कर माला माल कर देंगे। ऐलान ख़त्म हुआ। ये कहकर नकारची चल दिया। ये ऐलान सुनकर बड़ा दुकानदार घर गया, सफ़ेद गोलियों को रेशम की थैली में डाला और लाकर बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। जब बादशाह ने मोतियों को देखा तो इसकी आंखों में चमक आ गई। वो बोला, ये मोती तो लासानी हैं, तुमने कहाँ से लिए? दुकानदार ने बताया, इसने एक फेरी वाले से लिए हैं। वहाँ के मुअज्जिन मोहम्मद अमीन के घर में एक पौधा है, ये सफ़ेद सफ़ेद चमकीली गोलियाँ इस पौधे का फल हैं। बादशाह ने गुस्से से कहा, यह नामुमकिन है, तुम दोनों झूठ बोलते हो। बड़े दुकानदार ने डरते डरते अर्ज किया, हुजूर जान की अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ कि ऐसा पौधा मौजूद है। बादशाह ने कहा, अगर ऐसा पौधा मौजूद है तो हम खुद इस पौधे को देखेंगे। बादशाह उसी वक्त गांव पहुंचकर उस मुअज्जिन के घर गया। नेकबख्त ने दरवाज़ा खोला। अब इसके सामने बादशाह सुल्तानुल मुअज़्ज़म खड़ा था। वो बोला, हम वो पौधा देखना चाहते हैं जिस पर बेमिसाल सफ़ेद मोतियों का फल लगता है। नेकबख्त हैरान परेशान खड़ी थी। जब इसने मोतियों के मुतालिक सुना तो खुशी से पुकार उठी, मैं पहले ही सोचती थी कि ये फल नादिर हैं। वो भाग कर गई और लाजवंती का गमला उठा लाई। बादशाह गमले को घुमा घुमा कर देखने लगा। अचानक इसके हाथ से गमला टूटकर गिर गया और बीज सामने आ गया। इतने में मोहम्मद अमीन भी मस्जिद से आ गया और आगे बढ़कर बोला, बादशाह सलामत, आपको याद होगा कि आपने मुझे 2 बीज खैरात में दिए थे।
یہ 2 بیج آپ نے پسینہ بہا کر کمائے تھے۔ بادشاہ نے بیج دیکھے اور حیران رہ گیا اور بولا، یقیناً ہمیں یاد ہے، ہم نے آپ کو یہ 2 بیج دیے تھے۔ ہم نے پہلی بار زندگی میں اپنے ہاتھوں سے کام کر کے ان کو کمایا تھا۔ محمد امین بولا، عالم پناہ، وہ سچے موتی جو آپ تک پہنچے آپ کی محنت کا پھل تھے۔ بادشاہ نے کہا، تم سچ کہتے ہو اور تم میری سلطنت کے سب سے عقل مند انسان ہو۔ تم میرے ساتھ میرے محل چلو اور میرے بیٹے کو پڑھاؤ۔ میرے بیٹے کے دل میں یہ بات اتر جانی چاہیے کہ نیک کمائی میں برکت ہے۔ پھر محمد امین بادشاہ کے محل میں جا کر رہنے لگا۔ بیوی نیک بخت اور بیٹا اصغر بھی اس کے ساتھ تھے۔ ننھا اصغر اب بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ پڑھتا اور کھیلتا تھا۔ کہنے کو تو یہ محض ایک قصہ ہے، مگر اس پر غور کیا جائے تو اس میں ہمارے لیے کئی سبق پوشیدہ ہیں کہ انسان جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے اس میں بہت برکت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل سٹوری وائز کو سبسکرائب کریں۔